Nina furaha ya kukualika katika channel yetu hii pendwa ya Hope Rise Ministry, channel ambayo inagusa maisha yako, kukuinua, kukutia moyo katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Mpendwa, nikualike leo katika tafakari fupi ambapo tungetamani tujikite katika kitabu cha Isaya sura ile ya 41 mlango ule wa kumi tutaanzia katika sura hiyo. Anasema, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Mpendwa mtazamaji unanifuatilia kupitia chaneli hii, ninapenda kukutia moyo katika sura hii ya neno la Mungu ambapo inatuelekeza ya kwamba usikate tamaa. Wakati mwingine mpendwa, tunapitia changamoto mbalimbali, tunapitia maumivu ya kukatishwa tamaa, maana tuko katika ulimwengu wenye dhambi na mambo mengi yanatujia na hofu. Tukifikiria kuwaza juu ya maisha yetu, kesho itakuwaje? Ni mwanafunzi unawaza juu ya mitihani uliyofanya jana. Ni mzazi anawaza kesho kazi atapata wapi. Ni mtu anaugua ugonjwa ambao hajui anaweza kufanya nini. Masuala mengi yanayofanana na hayo wakati mwingine yanatuletea hofu, yanatuletea mashaka, lakini ngoja nikwambie, Mungu wetu wa faraja ameahidi ya kwamba hata kama utakuwa unapitia changamoto mbalimbali, umekataliwa, umeachwa peke yako, yeye atakushika mkono. Na Mungu ya kwamba anapokushika mkono anakupeleka sehemu iliyo salama. Hata na hivyo Mungu wetu amezungumza katika Zaburi ya 46 mlango wa kwanza, anasema, lakini kwetu Mungu ni kimbilio na msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nikutie moyo ya kwamba katikati ya mateso unayopitia, katikati ya dhoruba unazopitia, katikati ya shida unazopitia, nikuambia kwamba hauko peke yako. Je, ni katika uchumi wako, ni ndoa yako, ni kazi yako, ni jambo lote lile, nataka nikutie moyo rafiki yangu unanisikiliza, Mungu anaachilia neno hili ya kwamba hauko peke yako. Na hata hivyo malaika wa Bwana wapo kukuokoa, Roho Mtakatifu yupo kukusaidia. Yesu alituambia pia ya kwamba sitawaacha peke yenu, tazama niko pamoja nanyi hadi ukamilifu wa dahari. Rafiki yangu unanisikiliza mpendwa, rafiki yangu unanisikiliza katika chaneli hii, ninakutia moyo ya kwamba katika chaneli hii Mungu amekusudia kuinua tumaini lako. Mungu amekusudia kukuinua katika tumaini la umilele. Na hata hivyo Mungu wetu anatuambia tusiogope, atatushika mkono. Je, unapitia ugonjwa gani ambao umeona kukata tamaa? Umepitia hali fulani, familia imekutenga. Umepitia mwanafunzi mahali fulani, masomo yako yameshindikana. Ni mzazi umepitia mahali fulani, biashara zimekwama. Unajisikia kukosa nguvu, unajisikia kuanguka, unajisikia kukata tamaa. Ngoja nikuambie rafiki yangu unanisikiliza katika siku hii ya leo, Mungu anakushika mkono. Ulipoanguka, nyanyuka tena, anza mianzo mipya. Ulipoona haiwezekani, simama tena, songa mbele, na Mungu wako atakushika mkono. Anahitaji tu ya kwamba ni nani uko tayari anyoshe mkono, Mungu amshike. Na ndivyo nataka nikuambie tena katika siku ya leo, ili hali umeyatoa maisha yako kwa Kristo, yeye atakushika mkono. Ndugu yangu, usiogope katika changamoto unayopitia. Ndugu yangu, usiogope katika ugonjwa ulio nao. Ndugu yangu, usiogope kwa kukosa ajira. Ndugu yangu, usiogope kwa kuwa umefukuzwa kazi. Ndugu yangu, usiogope kwa sababu mke wako, mume wako wamekuacha. Ndugu yangu, usiogope kwa kuwa uliyempenda amefariki. Ndugu yangu, usiogope kwa kuwa biashara yako mtaji umeanguka. Ndugu yangu, usiogope kwa sababu uliokuwa unategemewa kushika mkono wamekukimbia. Nataka nikuambie, yupo mmoja asiyeonekana kwa macho ya kibinadamu, lakini yupo pamoja na wewe katika safari yako. Yupo mmoja asiyeonekana kwa macho ya kibinadamu, lakini hakika anakuamsha asubuhi, hakika anakupatia riziki yako ya kila siku. Huyu ni rafiki wetu wa ajabu. Huyu ni mpendo wetu Yesu Kristo. Na hata leo nakutia moyo, usiogope, mimi ni pamoja nawe. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Endelea kufuatilia katika chaneli yetu hii ya Hope Rise Ministry, maana utaona baraka nyingi.